Usa for mama kwaba ene nwumre mobile Pampaso dwumedie so ene eye bosome June ne da etoso mienu mfihia mpenu ne achi dunsia mu ene woyi ene obetena sabre kosi sebebo nondu ne ebe sori na ene ensemo ebedi hu abobo ne eba bekasa afa ho eye ato ire nchem weto oman mu adehie bi afi ase eye June da etoso miensa ochena ya wada ochena ne afi pepe pa asare hosemi eto oman Ghana nipa be so ha ene eduonum nsia na echire ene toreye obra osubra ne toye na bebi omanfo akoso no kobo no ho adwa sensuo ne tia na ona to aso akọ na fiefie mu na eho esia ne se fango bi ko France oni nti ema ojakoto mu na womo no emu bi ehyehyeye ebi prepraye ebi nso ehwere wono nkwan areho eya asemi so man mu ye boso a na Ghana ye nso no agujem nanso ebe ne den asese ye tenase na edi hu abobo efri bra nsuo no yiriye ma woja eto mu ma nipa hwere wono nkwa no ya ye de sefata se nsuo enyiri ye mbiew ewo man mu ana ye ne ya ye da no odi no e kire se ye sesan friti bia bia sa atori enchem no ebi ntoye biew ana wono mo no ton fango ka akogina ho bubigu mu ye koto bigu ye generators mu tokura hodo ese wono sisi no se de ebe ya fango no mfiri efom empie soro no ya hwese ni nyina eyade a yesisi no ana be na enu nansa na wotwe bosome yechi ena mpanyinfo kagu mu ene filling station ni ebubigu ni etu amanfo firi baabi ekosi sen ene kosi ye yeda so ye anase ekofom no yejai wei ene ensemo ahodo bi ene ne yebedi ho abobo midi do chame kojo amoako dakwa Adom TV Pampaso dwumedie ena ene anyum obehwe ye ma hyede ye ma yakọ ma renho ye beto adwene ye wi a ye benye fotusem ewo mu ma mengyina yeso na ye nkọje nkrato mra ye ba ye ne ye nuanom a wono di dem ne bie ene wona wona de hye bi hwere wono nkwa ebetena ase na ya fa adwene don hwere ba ko a eda ye nimu slips away and you're left with this today, left with the memories. I'll always think of you and smile and be happy for the time I had you with me. Yamakwa bebusiafo ya sansa betena se bi osere mdi kaka kire munene ye ba bedi nkomo na metinem de ama menu abia makofi adoma wanwani eja akontuo nti oso oni adaje na wedi akontuo mu akontuo na kofi ekro enwumre ne ye be ka ho ase medical no wedi hu nkomo afi etwe mu bosome June se de ewomu ya ne de toso miensa na atori enchem to oman Ghana ma ye hwere adehye be so ha ne eduonum na echirebo circle ha ya eye enkran na ene nyamia ya Adom mewo menuanu mu bia ebrato yire nchem ne siye na wonom wo na wonom nni ho se wo mu kwa kohwe bi de siye ne bi ana na wo mu nni ho se wo mu etwem ene ona kotoso ne mum bebi a wonom te no eho ena atoyire nchem no esiye ewo enkran ha mewo emamieni wa mema mo akwaba na afi yemfri nkomo no ase mimfri ase mfri Doti mensa bonkum so chire pacha fa sen acha me de Naomi Ejare Naomi Ejare Naomi won mfie sen acha mo 15 years 15 years ma oni so kakra mfie dunum acha 15 years na sai afra se na owo
16 years. Now we're 14. Now we're 15 last year. Now we're 14 last year. Inti afei na wonya 15 years. It's a bra asem ne see no won fie edunan. Na mpacho nse fro sen. Abigail marry. Abigail also won fie sen. Mpacho na mo 18 years. Abra asem ne see no. This is ya wo. Me na nya 19. Ye de nyame ase. Abi ma menhya ase mfem fie ho. Ebra asem no see no na wo hefa. Mpacho na ye wo fie. E wo fie ben Gwai filling station no. Nti ye wo fie a nsuo na eto na ye kwa ye sane from say ye ton ade ti nsuo na ye sane park ye ama ye city abrosana se eti ye ti abrosana nsuo na eba ye hu bi da na ebe like eba for wall no level no be say na ye hye ho no mo abronsan no fence wall na e wa ase no ukọ bede pharmacy no wa steps bi wo as na level no ye pe nsuo ntoma ne mba medu sa pe mpacha debe na yes ano ene ye yes ye fem me de me fem kwan na me san si fom baaye me si fom baaye sa na me cousin wo ho no mo ana me auntie ne ka say o park into ye dey onje nyoma no bi ye de enkoja no into de bi koy ama me so me de cylinder e si kitchen ho no mo so oye indomie okay enti ade nyoma no koy na me de me koye tin me jeans so hia me talk sia ne bread na me de course na me koye ye sabre na nsuo no na eto ama a level no kora baso e wo me kotodwe nti me course no na me hu za me nwanom so aba na me de me ko share dem na me no me tin ne me bread na eja ne ma me ye bonkomo e wo dem sa na obo me tin ma me sabre no na me tin go so say ya na ase dem ma me mbo tin ma nti obo konfo ma me ene de shadam ne yebon komo yete say me cousin e ka say mo de mo shedam mo nti de ekoso e so gina ye corridor no mu na oye de all kasa no so mo nti de ekoso ene ye de ye nyina ye pie ba na nso ni de wo gina mu a e bedu sisi abasoro e bia ka ho yeah nti ye za nya be gina porch mu ye be gina porch mu no ene ye hu say amanfo brepa sabre na diesel so nam nsuo ne mu enti time a wo frefie aba be ye uti anom no na diesel no bi aba na diesel no bi mbe mu ye na bibie ni nsuo no ayiri na etfa wo ne so enti me frosoro no a me no metin we ya me pie ye no na me tire sent no se bibia afra nsuo no enti ma ye nyina pie na me ye ka diesel no na ye de eliki ya eba no se filling station eliki pa me na me cousin ye tidy agwa wo ho mo tie no na mo ka say diesel no na eliki eba no na say nsuo to na ho yiri a ebi fem eba debi ebi nsi sakrada okay nti ya sa na me papa ka say this is way the obejuna ahoma na sna ka this is way ade na nam nsuo nenim diesel na ya da yan pe kwan ye be fa so ye de ye be hwe an wan che kasa na nsi ana eja free so no mo eba eja free so ba no ana ye kas eja obo eja ba ana ye se ye hu de be ye te me ne me cousin ne nkola tu me so na owu ye ne nana ana me chiba mienu ana ye ya adun se ye be sane steps a ye si for me twa nsuo no nti sabre na steps one me nsuo ne diesel wo ho nti like ye fe nsuo ne diesel no mu and say ye bra steps na eja no nyendu na eja no nyendu nti gate na no steps no gate na no na eja no ye de e kan ye e bofire so sa na me kra me nwan nti na obi ekrakra ye mu na me to no sa na aka su wo ho no mo na we ete meswa na no e ma ame nti no so na butie na de e weekend no do dem say no na me ye ma nyi se me de me save no say ye nya ne nam ne ba ye minti me de enja no ho no nti me ye de me de me sa bankum na me hye sota so me de me sa bankum hwehwe ne saa ansa me ye de me sa kan no na se wo hye nsuo ni mu no obutum nsuo ni mu sa ena ja no so na emu so me nim se ja dam mu nti na me ye de me pre no nkwa ena me so ni mu sa nti etwire no me yi no ena okase no ho hyehyɛ ena em se de yam fro so ne ye de yen kan twa ye maame na me do mpenso ma ye ne yen kan twa me se ohonom so eja ohonom e ma omo nye de ensa na honom
na yakɔbɔ amane wɔ so na sɛ ebe ne den yesi fom ebe ne den yesi mo focus ro no na eja no da so e wo fom wo ebe den yesi fom bio nti ehwekɔ do no mu an na dem pai bom bo Awurade so ye mu Awurade jiyo na ehye honom ne bom pai sa nti ewura dem an na ese nsu a na de yehwie egu ye ho ewura dem an na ese so na yehwie egu ye ho nti na enwusie wo ho ya sama light off. Okay, now you do kanya na sabre. Yeah. Okay. Yo. Ma me bisa Naomi. Sabre na nipa dodo sen na ewo fie ho. Mo fie no na nipa bi wo abronsa no so na se mo nko ana na mo wo ho ana mo sane abafo. Acho na ye dɔɔso efie ni ye busua fie. Nti ye dɔɔso ene ye wo ho. Nti na trotro drivers ne so na omolodu wo ye nim ho ne so no. Ebi fofo ba yesho nti ne akoye bebre ene ye sane na mo wosoro enti ebra mo sane na eja no se mo wo se mo san komochi bio ne ye dɔɔso ne ye sane nti me sister penin ene na edi kan nti ye kɔ na ye do steps na no tie mo satem na me nua boy ba ako every school aba obegiska akɔ ba because of inso ni nti no we nti me ankɔ na ma me se na onda na de chia na ɔkɔ no se kwasi aba eno sign na chinti na me na ma bedi kan ena me ma me nana enana nso edi manim ti edu ho no na fridge bi esi kwan no wo ho so mo piapia me we echi o se me nkwe na me ti fridge esi kwan no ntanya ade a metimi akọ na meti so obi tia mu o ma chi se nia oba ena me san o do ombra number free nti se ne obeye no na ye nina ya fa so edekọ na no ensimpo na jato ade enum te jato mu no ene efa meme ho ye nina ye san dane ye ho a ye fosro ti ye fosro no sana me ma me nana no aka nsuo no na me fa no nti me fa no na wisie no akomi mu mama ye mre ti ma me ye pake me ma me nuoma ne ya mfa fosro ye di sisi steps na no nti na gas ni leak na me butu gas na nim na me ntime nya hwe biem na kwala ni nso gina me nchen no osu ti wisie no bofa me so sa tem ne nso na eja to me ne akwala no ba na me nim se mapra na me ho na na ehyehyem mo se ye tai komuka se koyade ana se ye so ye copot mponi ye yade a ehu sie timi fa ye so ye hwe de fa wo so no ene de ye tai fa ye nso ofie no eso so ye be na na ewom na bre fa wo so na wo etisen ende chenkra we no ekọ mu a eye ya untime nye hwe ba muka se de na o kan de ende ekọ wani kra ye normal ba we ne de na nya ade a obeka se bi ye normal na se bibisa because we say no kra fa ho kra na ho hyehyew okay enti mame bi se obi hwe o sisi a obeka se obi a oja no wonemu nsuo no mu ni ade e bofa o so a wo ye mra butu nsuo mu bibia anyo e de wo de ne de ne siye wo hin na wo pray me de no machi ene me nsa woni manim ene hyehye anti o emfoni ni ene ba cho ese bushafo ono no emfoni ni na chi ena no kwasem ni awro sa no na nya asem ketua se wo hwe nanim se de oti wo yi abeka se bibia anya no nanso hwe mfoni a me de kire wo yi a ete se ono no de atoire nchemu a eto no ene no mame sambra menu aba ejare so jare ade nti na mo focus soro na kamotumi anya baabi a mo bom ho dwa na mo ye mo adwene se mo san abesane afa nsuo no makobio ke ya pe kwan dwane so ya ti se ja eba na se mo da na ya bronsan na mo wo soro nti wo soro na nsuo wo fo mo de a na nka wo soro mpo tira yi na de na mo pese mo san si besen kwa mo beto nsuo ni mo prepare sa na eja na eba efre eso ho no mo se eja no eba na di speed okay nti ebe ka next second story building no de wo mo de de wo yen de ne nchemu won nti ebe ka ho no mo na ejina ho kyereye ema ye kobaaye ema ye price am be share ho okay esan den ebompaya saa wo ho no mo ansa ne yesi ansa ne eja ne etom okay enti momo si ne eja ne to fie nim yesi wie ye no nipa ni nyina afiri ho wie ye no
ɛna yetu ye ne na agya ne dem na te se nya de a mo free efie ni mu pie ya nka mo hye kay nyina ya hye mo ye nuafo ana se mo ya nyonkofo pa che ye nuafo mo ye nuafo enti mo nua no mo sen ɛna ebi free mu mo nua no ne bi free mu mpa cha sen ne free mu baako ne free mu ɛna 18 years ɛna ono le diwochi ɛna wo se wa penyin so free mu yo usafo na nyumre ye nja wareho nanso ne esi adwene ho no we na achi ne se ye behwe na yetumi aboye ho ban se de ye beye a atore nkyem ne oha wa esi no ebi entu ye bio ewo man yi mu na yebisa ye ho se ne esi ye no esua bibie free mu ana ebe de ne nsuo to a enyiri na enko bi fie enwura boni a tight gu gatemu ene ye filling stations asika ye penti ne yesefata se ese ye yenye edien anamon ena yetu efri ho yenda ye ni nhwade ewo yen screen ni so ye besan abebio slips away, and you're left with this today, left with the memories. I'll always think of you and smile and be happy for the time I had you with me. Though we go separate ways, I won't forget, so don't forget the memories we made. Please remember. Eja megu ahom kokko nanso me ne den sa na tie ochena ne afe pepepe yede ka rehosem a asiye yi na yimbisa sisi a o maame ne o papa wo hen omo nyina wo ho na sisi e fa hen na moti yete bi sho kaso pe ya peja oni no kakra mame moti fa hen pa che to bi nche o kaso moti obi nchen e wo kaso areho na yenhwe efri bra sa atore yenchem ne siye ede mo nuanom bi ose onua baako ewuye na ose wansoso wuye sisi omo wen mayo moyi mpachane mayo moyi na mame bisa wo mo odi na so miawoni na eni nkomo ebra mo beti se wono mu efri mu a mo munya mo tididi mu ye ede ne ba mu yantene prekobe se omuntu men kancho ye hospital nti ya ho ba ya ho so kakra nsa omo kacho ye bisa omo ana omo so omo free mu den na mo mutimi nya mo tididi mu na omo de wo mo hwere wo mo nkwa nyame sempre ya kono ye ni obi aka ya ho ade na meko a nyame na je ya bana minim de minua na okọ ena okọka mu no edin ebusuafo ne nso ye kremu Naomi maybe so ni padodo a mo ne omo nyina efri fie ho se mo pe bebi akwakote no mo nyina na mo koduye ana se omo na mo no mo kono mo mutim yeyima ebi nso ka kire no de ye nyina yetimi ekoye ba minua na obuye no ona ye hu bebi a ono faaye na ono timi wu sa no na mu na mo ko ye nyina ne ye ko na ye de na ba ono no ma hu bebi a ofaaye biem tam omutia mu se ejao nti me ye ndwane no me ye sure so ono ma ne ho ye ha
no see form fi say nso ni na eyi ena gya ne nso hia ye wo gate nanim ena omo fa ne nso wo ye fie nanim timi ye sure say o ma ne ho ye ha no pie na okohia ade no wo ho no ono na free school ba ya pacho da bi ono de ye ne ni ofie ono na oye oba 18 years na ofiri mu ono ye munua nkasa oye me wo fa ba mo fa ba na obesra mo na pacho an te ho obesra ye oba mo ho besra mo pacho ena sa asem no siye pacho right na ye hwe bra mo koda ayaresabia de ko ne hwe asem no achi e de ben mo na munya ye de na muti didi mu a eja mo de moti ase kamei e de mo na munya ye pacho mo ye nya ye esesen se edru a ye de mamumu hospital da because ye bi mo ye no mo di nkomo a omo kokodu ayaresabia ne bebi kura no a ye se ahaye ntimi nji wo mo nti ye mfa wo mo nko ha mo ko sa te bia nim bia na pacho an eye dana na jona asem ni siye no mema me di kind me call police Adaraka police station and I'm catch ma me say we in police case into mu ntime ma ne car e ma ne mfa me ntum omo ntimi mfa police car e ma o ma me pacho an e ma mo mfa wo ntum and ma me catch o say opo ma cho na e ya asem a esi wo circle enti na ma na peka na mo say still enye police case into mu ntime ma ye ka na de na ma me o ma me de wo no wamfa car ne ko ye da bi ni e nante se nso na yi enti e nante ya ye twa nso no na che se ya ben police station enti ni e peka unya ka sa na jo no enti police ni bi na de ne ka fa me ko si rage ye do rage nso ne e free police ni ne se nzo de ne yere ne ma ye ko enti ombra na ka che ma me se ne aye ne de ontimi mfa ye nto aso bi nto beja ye o rage enti ye ndi na ha ye na ye peka ene ma me ka che ni siyo no da na so na otu ne ka ho ti drivers na we nim ho no na omo de menua pani enso ba rage nto omo bedu ho no ene ye ka asam ne chom no se ne ye mbesen kwa 37 ene ye tena ka no ne omo koy ye do 37 enso omo se ho no maye ma nto omo nje ne ma me so de opa omo acho baby omo de beto omo be hwen ya ye ho beto yen bia no de on fa ye nto ene soja ni ba akoka suyo wate na plastic chairs ne wo si ebetimi atena mu dia yembra nti plastic chairs num na ne yetete nnom di nsuo si ye so a omo be dress ye nti nkwala mienu na omo ye ntem no omo ne yenya ampa ema omo da so ba ye de yetena plastic chair mu sa ma ne bo be ye 5 ansa na omo de ye ko world na mokoto se enkofo bebre wo ho yakotu nipa wo yen yekoye no nipa gu ho bebre enu ntina no mokasa omu nya baby emfam na ade ne de na areho sanse obi enyame aboa wo firi mu a ye de ukona driver ni a oboa wo no no se ya fro no se so de ne meko na police station wan so mo se omu ntimi inform enye police case nso omu ntimi inform na police car si ho na car si police station omu se enye police car enye police case nto mu ntime ma ye ka mfa nkontie nkoye nim na ompa moye are hosem eja edu atore nchembre mu nso a eya na anka bebi a ye kokopemwa eno no nanso obi nim se bia na fiwe na ni ka ni mu anase de yin ye se enye police asemunti ka no ye ntu ebedi ye chebe hwem se nokura na ewom ni se manda ye hombra ye nkofa enkrato ye besa beto aso Yeguso yedi bobo fa na esi afia se bosume junde to so mensa ho circle nipa oha na edu nu nsia na echire ene free mu ene kra beto dwa se emunu a yedi kogu kolebu ayaresabia no emukra bia ho no ebi mobusuafo mefai enti eda so egu ho ene na kropon abanem sini owa ha nila ya fota godi ato dwa se one mefo beka bom no mahwe na ekwanpa bi ombefa so ede apesa ade hye ne krabe no omo apesa ade hye no krabe na menu abia na wo miejare na afa ya bigelo mare na menu omo di nkomo nwre efri bra asem ne siye no mwasa komochi akohweda no se de esitie bio bachan moko ya moko hu efie no die ne siye
ko fi me re wo ma oni so kakra ma me me ko fi no me re wo o re ho moko to japade kakra bi a mutumi fa e de ko ya na pacho de hwe kranka se efie na pampa mu no kra tutu chance dining na ye fraud ti bibia se enim se kan suo to na efo ne ma de anka eja to mu ane hye den bibia se dwerebe bibia unya papa ba ko kra fa ho papa emfa ho mami mi so sisi eyi a wo hunu ni sei se wo hu se nsuo pete a me no ka sei yi masutire se nsuo ne frase a pete so hu ni se nsuo pete ba ede ne ba omu oh then so ne pete a like said yes nite I ask ebo me hu bo wo bebia na hu se nsuo pete a ne bo nti ede na ya na eba omu sa mprempren no se opese oye so wo bebi na hu se nsuo to a ede ne ba omu se opese oye oh de ba mamu ni de ya me say bebia e be ko bia no like me ya baba wa me kra me purse it has my settle bebia o me purse no bibia wa settle bibia o bank bibia o purse nti ya like in so ni to am time the bomb bo se brina in so ni to me fa bi bomb bo na ye call ye hihye yes ana na me ho hihye me ntimi yi to train ne sort ana na back okay nti mama mbisa Naomi wo na hu sensuo emuna na ebeto a die na ye about you sensuo muna na ebeto a me yem edikan hyeme na beebi a me obia no me ma me ho ye ha na me kofie ba sensuo no to a na entia na me ra start ho na se efie na okoye asem isi ye ntia na about him se fie ben kra na ese okomu aya ebi oho kra ebe se start se to a ebi oho na me wa abonten ebi oho nso a na me wo school nti ebi oho kra na se ye wo school na nso na mu na ese den kra na ye pon a me mba fie fi se ebi a minim de be san be si wo kwan so nti na ma twen nso ne to a na etia na ebi oho na ma frɛ me sister na wa be fa me wo school okay nti se wo school he Pachamu Stevenson's International School. Okay. Nti yanhwe ade baako yadwene mu na kakra. Se ebra mote se mo siwa na free mu. Ene mu nua no so montene kan ye ka kire mu se omo free mu no. Mo ne ebusuafo tena ase si abobodi kakra ba fie, yawde kakra ba fie. Ade en na mo ka madwene nyina bo ho wo fie se wo de botum hofo ewo sade no mini ayese motena ase mokasa kakra mo hye mo hoden ewo fie die na esi wo sankita hoden ene intematete se obekọ bebi anipa no won ekwan mu twe bre obekọ hono mo no lorry fare na de bekọ hono na time se bia obekọ kwa no obi a like okokaya yo se make ko swami anti also tom watermelon te me kono kwa no ni fie yet na ayade atina se din ko tisi ade montemu atia well na me ya do mu de wan film eja mu da ho si oba sima so wa fefe kama the producer ka chem so ebi mu frɛ kwa so guess hu ofanya me ya do mu try sabre yi a mako owuo ne nkwanta abai ede na abai u free sen sisi a obeden ebi wo si obeginani we de atumi amen we de magimani ye be sachira be ye Christopher ye be kwa monten so akasa a kire nipa bi a wonu makote bi a tise mu panyana de na obabe oh me de mentimi njimani sa mentimi njiwani sa me da rebe fam no ma se de ni jesu afo kakra se me di aro na me jesu kakra ba se na amanfo te hye yere monye obi a oni mu akasa psychologist bi ni mu akasa monye obi atwe abemu atumufu kakra se muhu bibi etesa faja hyehye ho a nsuo mu na eni se mama mu yemu hye mu ne ese mu ye monye obi ni mu edisa nkomo no pasha de
after trauma no obia ne mu ni nkomo enkyere mo say na so hu sensuo mu na so ye esi ane say de wo hu pe no ebi nsi sada school enye ebi san kyere mo school obi a wo school a non fofo hu say o course a o how ne bi mu no at least school management betimi organize say de be ya ebe tu fo kakra ebe kan sem a kyerɛ kakra wonya sa efutuo ne ntete ne bi o school a acho mi nya bie ba hospital ho no mi ko koma for 3 days inti tama mani te ya na mani yes de ba me ho so mi hu se me da hospital no na papa bi ne maame bi ebe ye sa ntwentwe ne twere me yo ene yeko mo ho hwe se ne ho no musitie kakra gata si mu wura no mu ne ade no eda so wo ebi kura de so bobo mo amote won se mo na mo ye wura ne ade gata si mu na ye ka ho asem a kire wo a ede na obeka because bi amote gata si mu aye ma nsuo to ebesan yiri ede entina etesa wo mu mpate mu oh me de me nye bisa visa me pie ba ye be se na mo hu samanfo tun wura no ne ade agu kamu ne ade wo ho de like le that's me abeso ama ntaya ye de tum ba ya me mfa mani hu se obi de ato atwen fam fit me pie nti mo be kan se nsuo na yiri ye no enye mo mfum so se bia nwura bia free mo mantem wo na gata ne muntima ne basa even though if e be free ye and e be free so gata na small nti me anye de anko true ese gata ni so ka kase aka nsuo ni betimi atwe akọ na eso na nye nwura na mode gu mu se eso kakre na nkaja enya ne kwan ko a ese ne nwura ye tugu mu nti ade konti am le ofa ho no ese se mo nya experience na se mo ho akodim kakra wo we mu to manfofo sanse sa ne ma ne nyina aka ho ene de o ha ba no nti de na wo beka wo minim se wo hu obi a what you regu gatem pen yes please ohun obi a yese communal labor yembra ni ni gatem a wo se onko pen de ba oti mu an se unim ne to me a enka obekọ akwakoye mafa adwene bi se mo beye ensempakafo saa de ehu de tuo manfofo ana mamimsawe the my drink amadofo ne like community no yes say ombe like community nankasa ne be keeping it clean oh sana like yenya affect bia ebia ya de blame ne ma that's been in your ma it's a bonus ni rubbish no way nti yes almost say me am so me can be yes nyina ya ho say ye be keep your community clean okay de na so beka wo be ya ambassador ananti akasa kire manfo ewo efin ene nema ho ana se de be ya bi sense bio wa dwene ho sa kakra me kan say pure water rubber toughen rubber nisa obi kra article ma onum insoya instead of the beto car num no or they are fat glass num out of form ba eno nso nya right ba kan nipa no obeye wonti no obi wo ho a ohu a no wabu nani eguso nti kakra me kan kire adofo ne me mindful say omuma yendi ehuni na pure water rubber is baako na omde tutu form sa no ene ko for how we ni na e bai sempo se gata ni sampo na se yedi ehonom environment ne clean po a kamigidi se ebeye Naomi Ejare ene Abigail Omare ena me ne omo edi nkomo na nwumre Pampaso di medie no asugu so awotie wo hwen so wo Adom TV so ene ye June de to so mienu ochena ye June de to so miensa afi pepepe ne chena ena sa wo we ne to oman yi a menuanom benu omo menchen omo edi dem ma ebi so hwere wono kwa yenda ye ho mbra ye fe ne jodi fo nkrato ye ba ne aka chire no ye ne mbedi nkomo Edaso krema busiafo ene munyina edie bobo eya menim se woni ase atete nanso hye ho den se de ma hye me ho den na menua no mumpo ahye wo ho den no na yenim se yeni suban ene ye ne ye sachra no a ebi ntu ye bio sa kire mtem ewo oman muda ma membra ne mehwe kire menua ba
amemi so we no akiri no ye hwe emoa ben na monya de afiri ankrankran ne aban ho se de upra won sa ho no se ya na upra na etie bacha na yakọ ba ewu ne nsin aye na ya ye bibia fa ho ama wana se surgery ade eno no wo mo ye ne sen omo twa mata so mesre eno omo de ye omo se ahanum na kom second degree okay so akom no omo de atare amame okay nti sisi ade eno no omo ye ya amana bas nti aya na eye oden patch aya na ekeka me ewia so bosa na hyehyem na metiti okay ye hwe obi nim de si ye nyom fom so ene baye wan ne fa ho ka no patch government aban ne fa ho ka no patch ane yo nti ye no free ho a free bra we ni si ye no eya munya bibi kakra free aban panyimfo ho minim se eti obedjaku bi aye se wo mo hwe na yen som fe kakra ya munya mmoa bi free ho ana mmoa de adofo ya adofo ene bebo aye aban enyi sike bia mam se bia mo pra ye no enno a ene etenka se wo fra obi ana me like the way I sifa eye den yenyina ye pra ye no ye ta group ye ho bebi a beko bia ye frefre ye ho na akọ station say ye nsan kan ye sika ye okay ya inti ye wo vision 1 ana obi frɛ and nadmofo no bi frɛ guy bi inti ne ye de aso atare ono owie no ne ye kasa say na maame na aka ana am say then ye wi aye den ye nyina ye beko inti ye wi vision 1 ho wi ye no ye den ye see fam ye kɔ circle ye kɔ circle no ana guy ne ye den efrim na am say no medi na chi no my den makobi de ono nya o receive call ana me ye den me di na chi call ye ana okacha me say medi na okacha me say mensan no mekwa basisi a ana am so ma me koja o say ye nyina na ye den ye print ma me kotie bibi ni an my den ma be ka che me nuano mo enti ye medi na chi na ye fa taxi na ye de call ye call ye na ye call inside no mo che baby e wo ana maame no ye bom na maame ne ka say pote na mokoye pache ye ko aim for office wo yeah okay nti ye kwa ye na mo bisa ne din no so the Solomon nti bisa ne din no ka cha ne say ne guarantee we himfa ana ye nyina ya no so mo say ye nyina ya ye den ye victims nti ye ni guarantee be no so them guy ne nya de enkofa nipa obe guarantee ama no no obeji ne sika nti ya kɔ no anti wo kɔ no onim se sika nti no mo frɛ no no nim se sika se wakɔ hɔ ama like ye odi akwana aba hɔ nti ya me ba ye no me nyina ya ba na me se de me fro se car back ma de me be ka che me cousin mo se na esi nti ye nyina ye de yenkɔ nti ye han chocho and ye nyina ye tinam ne ye de pa ye kɔ ya ye dros 37 wom police hospital wom na register wom okay ya frafa nti ye kɔ du hɔ no mo na me hu bra bi or the Mr. Lino so abi ya bo udin sa na me ngin ni say ye bebo me din say bra e ko ye ma me no wan kan che me say me ka ho bi okay or the guy no nti me ko no ka say Abigail Mare ya bo me din sa na me so me ko fa like me nua no me say me ba ye me te say yesise nti ya ko ye na ma me ne ka say o enyo no aba ha na me sim pa chan na me te ye sa me sim ko fa me nua no aba okay na me ko fa mo ba no say do me ma mo ntina ha say nti ye ko inside one of mkota na mchom de na ye de me sika ama me maame asan ase ama me so asan ase ye ko penin one of this can share me nti o ma o sen pacho mo maame 10,000 na omo a mo ne omo koye no so ye ma omo bi pacho de bi esa se mo di animu no amokoye no nti na omo de ma mo na omo so omo ntro din no me from no ma jo anti ka omo yi afa ho okay tse ka boy no ya fa ho akọ na nso otimi movie kakra na omo yi nso fa ho ja omo maka no okay you wish for sabre mama ye bie kwan na mo amohwe na fiefie mu nso ne mowo eka no mo betimi ne edi ho nkomo en telephone number ne activate 0302211705 and I say 2211706 frɛ na ne owo ka kyerɛ yen enwumre yi enuanu mienu wo mmoa bi abetumi di aboa wo mo a bebi omo dakora edin efia na omo timu a ehyeye bebi o si omo so bi mantwe aka so bebi na wonum butuo
enumere kwan fa so me producer and director one akwaje award raba ampedu kra de wo mo ba bedu ano na enya asem ketewa enti wutumi efre na edi nkomo ebra ye no tutu nkomo na afei ne ye wonso wo ka fa ho no waka wo de a kire mame bisa ukobi sika na time no ukobi mpachoi omo chodin pachoi enti omo se da be na abejo de omo maye nyina ye chocho ye dini ye telephone numbers njene mi ofie na sister ba ko se fe ne Sarah ofre me eso ochina opeso hu me na mi see you na se bibia ni a o de men friend nti ochina no e ya no pa mi nhia no circle ochina no pa shia no circle asem no emisa no e ya asem sebe mame mfa honorable prince oba prince majo ya ochina me jo so no pom divai na mi ado me ho ye na reho ne edie akwa ba nyina meti me da se pa meti ofidie echi masusa na mesle mini ana mba ne se omonko makoma nto yem em se be pedia sa sebe se omuti ase omonko ati ase nko ade bigiri se onyame na eyi omafrim na onyame wo botae papa bi di ma omo enti no yi omafrim na otiame ade ba ko ye me nwanwa ne se sebe obekai a oman yempanifo ye na omudi mabunu na aburu because obekaya abla mekom dan bugu Ghana for this year so no yeti committee ni ye say obi a won chire this year bia no omotwa sikeke se dia masa abusuako no ebepem na yenti feske no wasem ama yemo mpanyin former president a o isia Eka say what is it be or the ma ko Vanda point this SK Ubakoma adisia omoshi omode enkwano ene ekofo a omunya problem kaka na ofo SK no koma omu ebepem na ko Vanda point SK no koma sa nkofo no ora boy ye be ko so bisa na ensem na ebebusa physical sem wo de dos ma me fa otu no nto so na ye ko otu akwa ba hello otu ye tie o otu otu onti yenka enti enumre yenko enim frefo wa ma ne so makwa ba yo mame sambre enti yeso o chena obehia na o ka kire o se oba o diskan be mo wana se o se hia no pa chende wa nka ne sa sama o ka kire me ane se o chena me nhia no o seko enti no me nim se ebias ka de be ma me ana se ebias sem bi no o ka kire me okay mame bisa wo ochina ebo mo amane ese esi ane se ya afe pepepa we ni sie ni nti mo be bibia na ma me fa George na me bia me bisa we George akwa ba hello sir me pa cho yetio the me tennis my first we are small so big them say I me sister ba na be hwe ye na nka ye ho de bi ni anu ma na ye no se ka se me na mi aba no na nka be me ya de kwa ne madini ade but ni na yam fa na te ya sinu de sa na te but me sro mo se ma o mo fa ye obi show mo se obi entina mbo ana si de ni but ya sinu obi wo no bi ere ni jira oni ade okay se ye ni a mo nya botre okay yo we de ye bre no aso na ma memba na de mi busa we ochina minim se ye den a dwumedi be koso wo ho ya ka kire mo ya bo mo mane se bibi se be koso nti ochina mu nyina mu nhia ho ana ya ka bibi a kire mo mpacha na omo se de na mbo ya kire omo se ye omo di afeda na maye nti enwumere ko omo kusu omo sisi ho se ochina mbra yo ede na be ka kire wonu anu mu bi omo nya kwan yamba ha wo nso eprepra ene ebusuafo na de hye ehwere wono nkwa ewo sa edane mu tia wana afi yen soro so ye brena so ye de radias se waje ye nyina efru me show mo den nyina ye share den yo de na be ka abega ede na be ka ka ho ay mo me no kakra minim se ya ode ni wo mu na so mumia moni na mo kasa kakra fa ode twa to na afi yen soro so ye brena so kakra me ka cha adofonum ne enuanom mo antimi amba ha ne se yeda eradias yen a yetimi survive ye no yeda eradias so timi yi ye free mu na omo ka yen so omo hwere ebi hwere omo maame omo papa omo mma omo nuanom no ye ma omo ni na nso shedding Madam wase ebusiafo ene Pampaso dwumedie no minim sa ya areho ofie nanso eda se bo asa na ese ye fi se ewiase ne de bia na
yɛsɛ wɔn ko identity yɛbɛnya agu enum da sɛ boa dakro bi bɔnyono bɛfra na yɛdi awerɛhoɔ na yɛtwa ɔyɛ ne ni ade kakra ma me nua no mu free mu ma mo so a wɔde hyɛ no mu free mu yakɔ ɛne hyɛden na me yadom a wɔkyena dapɔnna no yɛnyina bɛkɔ akɔtie die mpanyimfo ka na mmom asɛmbisa ne sɛ ɛdeɛ nti ɛna ɛsɛ yɛfrɛ binom sɛ wɔn mbra ɛmɛgye na ebi te no mu ti so a yɛde wɔn de ama wɔn na ekyi wɔn a wɔka no nso bisa a yɛse yɛde mo bɛdi nkɔmmɔ akyire yi asɛm na ato yɛn yɛnna ne ho akyere yɛn mmoa nso ade esem ɛyɛ ayɛpɛ mu ansana ebi mu nsa aka bia na we yɛ asɛmbisa a menim sɛ efiefie mu yɛbɛdwene ho bidi de ɔkya me kodwa mo akodakɔ a betene mu ma me nua bɛma kofi adoma wɔwɔni enuanom baanu yi ɛyɛ wɔn a atoriɛ nkyɛm brɛ wɔn ho kodi mu na nso nyame adom nti wɔn ti yeye me nuanom a mo gyina camera akyi ɛma bibia kɔ so yɛde na aseɛ ɛma mo sound yɛda mo ase ampadu mo director wakɔ akɔntu ma ba wɔde award a Adom TV ɛne multimedia for kɔgye wɔ Germany ne nso aba na me yɛ adom a yɛbɛsɛ hyɛ mu bio mo ma yɛhwɛ yɛn ho yie yɛndi yɛn ho ni ɛwɔ ahonidie kwan yɛ yɛmfa nwura engu gatem na nsuo to a enya baabi nkɔ na enyini yɛn yɛda mo nyina mo ase mo nkɔ so na mo hwɛ Adom TV Pampaso yakra mo